Hi guys, good morning. So for today's video, nigawas mi kadali sa amo ang balay no kay naami giadto naami paliton. So karong adlaw de dinhi sa Davao City, ulan-ulan nagtibuok adlaw ang ulan. Why undang-undang so naka-decide mi no nga why not magpalit og aircon no para mas bugnaw pa jud kaayo sa katanan no kay grabe yung tugnawa diri guys. So samtang nagabiyahe mi kaning tricycle driver dinhi nagpato nga dili mag-giveaway palihog ko nimo og padaplin kadali kay nagdali mi char. Joke lang guys. So for today's video gyud guys no palit mi dinhi sa Jan chereren deren dakuan akong bukton oy Mandarin dili ni siya sponsor ha. Unya nibalik ko kay naputol akong tsinelas so nisulod na pugkog balik no nag-order na ko dinhi so kani nga time ako lang ang nag-order kay walay tao kay grabe jud ka ulan dinhi sa Davao City tapos ang mga staff nangaon sila. Ayan, wala dyan kataw-taw tapos humana, nabot na akong order kay take out lang man. So ang tinuod ani gisugo ra gyud mi aning papa guys no kay si mama. Walay gana mo kaon no. So kaniyang pangpagana og kaon ang Mandarin, di ba? Sweet na ako dinhi sa gawas, nagtaligsik. Ayan, paskang lamaka dinhi. Ayan, so mo lang to. Bye. Please like and follow.